बुआ इतनी रात किए डाक दिला रे छाती मोर धक धक कला रे सते तो इतनी रात किए डाक दिला छाती मोर धक धक कला ए नवघन बली मते की दिला डाकी रे धक 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 करूछे छाती ए नवघन बली मते की दिला डाकी रे धक धक करूछे छाती झमुरा करे निराती धैया सुचे अदरी कतरी सती रे धक धक करूछे छाती झमुरा करे निराती नवघन बली मते की दिला डाकी रे धक 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 करूछे छाती जना पड़े भणंजा मोर डाकुतिबा बाबू भणंजा एतिकी विलंब कल कहीं बाबू ए भणंजा विलंब करवा कारण जानिछि रे भणंजा अरे प्रथम अंक आउ प्रथम पाहाच जेमेति तो मामुटा षड़यंत्र करतिला सला श्रावण राज्य बाहर ही गला एथरे द्वितीय अंक आउ द्वितीय पाहाच रही हेले बाबू प्रथम पाहच प्रथम अंकटा अति सहजरे समाप्त हो गला बाबू केमिति आरंभ करिबा द्वितीय पाहच द्वितीय अंक बाबू से द्वितीय अंक आउ द्वितीय पाहाच रहिला सला वृद्ध राजा सृजकांत सही वृद्ध राजा सूर्यकांत हेले बाबू सही वृद्ध राजा सूर्यकांत को केमिति हत्या करिबी बाबू बहुत हत्या करिबी ये भणंजा अरे सेटा जानिछि मो जानिछि भणंजा ताहेले कुहा बाबू आसंता काली राजा सूर्यकांत खर जंगल मध्यरे मृगया पाई जाउछि भणंजा हेले से जंगल मध्यरे जाई सला सूर्यकांत को हत्या करि देबारे भणंजा निश्चय निश्चय बाबू तुम्हें कहिबा कथाटा हेउछि वछरे अथरे सत बाबू हेले बाबू वसंत काल निश्चय हत्या करिबी सही वृद्ध राजा सूर्यकांत को सही घर जंगल मध्यरे बाबू हेले बाबू भणंजा राजा तुम निश्चय हेबी एई प्रतापगढ़ राज्य रे रानीटा हेब किएले बाबू मरी जीव तो मामुटा मरी जीव अरे एथर तो राजा है नहीं आउ सपना देखुछु रानी पाई ए भणंजा अरे सहीटा मध्य रानी के हेब सहीटा मध्य तो मामुटा व्यवस्था करिछि रे भणंजा ताहापर व्यवस्था करि सारी बाबू किए से सुंदरी नारी केउ राज्यर राजमाली कह बाबू कह ये भणंजा अरे
ଆମ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଲ ଝିଅ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତର ଗୋଟିଏ ହରିଅଲ ଝିଅ ଅଛି। ହେଲେ ବାବୁ ଭଣଜା ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ? ଏ ଭଣଜା ଆରେ ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ତା ଦେହ ପରେ ତା ହୃଦୟ ପରେ ହୁତ ହୁତ ହେଇଯିବରେ ଭଣଜା। ତାହେଲେ କୁହ ବାବୁ କୁହ। ଭଣଜା ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ସପନା সেই সুন্দরী নারী স্বপ্নটা এবং অবন্ধর মহিলা। হেলে বাবু সেই সুন্দরী নারী স্বপ্নটাকে কেউ জায়গায় সাক্ষাৎ করিবিল বাবু? ଏ ଭଣଜା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ମାମୁଟା କହୁଛି। କୁହ ବାବୁ କୁହ। ଭଣଜା ଆରେ ଏ ଯୁଗର ଯେତେ ବି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତି ରେ ଭଣଜା। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱପ୍ନା ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଶିବ ପୂଜିବାକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଭଣଜା। ବାବୁ ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବ ପୂଜିବା ସମୟରେ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି ଜାଣିଛି ରେ ଭଣଜା? ବଡ଼ ବାକନ୍ତିଲେ ବାବୁ। ଭଣଜା ଆରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ ଶିବ ପୂଜିବା ସମୟରେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପତିଟିଏ ଦେବ। আচ্ছা হেরে বাবু সন্তকাল চালিଯିବି সাই ফোলা পড়া ভগবান শিবଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ କେଉଁ ଝରଣା କୂଳଟି ଅଛି ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତକାଲି ମୁଁ ଯାଇ ଆସିବି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ଭଣଜା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା ବାବୁ? ଯିବା ଚାଲ ସେଇ ଫୋଲାବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଯିବା। ଶିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ବାବୁ। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।